آج ہمیں جانا ہے بھاٹی گیٹ۔ دراصل لاہور بدل رہا ہے اور ہم اپنے ویورز کو جو کہ لاہور سے باہر رہتے ہیں، چاہے وہ لاہور سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، انہیں بتاتے جا رہے ہیں کہ لاہور میں بہت سا کام ہو رہا ہے۔ ہیریٹیج کی کنزرویشن کا کام ہو رہا ہے، ٹریلز پہ کام ہو رہا ہے، تاریخی عمارتوں کی بحالی کا کام ہو رہا ہے۔ کچھ نیا نہیں بننے جا رہا، لیکن جو کچھ ہے اسے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اور وارلڈ سٹی جو کسی زمانے میں خوبصورت دریائے راوی جس کے گرد گھومتا تھا، پارک تھا، دروازے تھے بڑے بڑے، اور واقعی ایک وارلڈ سٹی تھا، اس کی بحالی کا کام ہو رہا ہے۔ بہت سی دکانیں جو آج کے وارلڈ سٹی سے باہر بنی ہوئی ہیں، وہ سب مختلف جگہوں پہ مارکیٹ کے طور پہ شفٹ ہو جائیں گی۔ مثلا موچی گیٹ میں، شیراں والا گیٹ میں اور ٹکسالی گیٹ میں انڈر گراؤنڈ مارکیٹ بنیں گی، بیسمنٹس بنیں گی۔ یہ سارا نظام درست ہوگا اور میں بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ میں کیا، لاہور سے محبت کرنے والا ہر شخص ایکسائٹڈ ہے۔ گو کہ بہت دیر ہوئی، یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ بہت خوش آئند ہے کہ اب بھی ہو رہا ہے۔ بہت کوششیں بھی ہوئیں کہ اسے روکا جائے، بہت اعتراضات بھی اٹھے، بہت لے دے بھی ہوئی، الزام بازی بھی ہوئی، دشنام ترازی بھی ہوئی، اور آج سے نہیں، کئی برسوں سے، کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے سلسلہ۔ لیکن پھر وہ فیصلہ بھی یاد آتے ہیں کہ قفس ہے بس میں تمہارے، تمہارے بس میں نہیں، چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم۔ کہ جب کچھ اچھی تبدیلی آنی ہے، جب ایک ارادہ باندھ لیا جائے تو وہ آ ہی جاتی ہے۔ کیا خوبصورت غزل یاد آ گئی۔ جب تک ہم پرندہ مارکیٹ والی جگہ پہ، جو کسی زمانے میں پرندہ مارکیٹ ہوا کرتی تھی، اب وہاں سے اٹھ گئی ہے اور وہاں بحالی کا کام ہو رہا ہے، ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ کیا خوبصورت غزل تھی۔ روش روش ہے وہی انتظار کا موسم، نہیں ہے کوئی بھی موسم بہار کا موسم۔ لیکن اب بہار کا موسم آ رہا ہے، بسنت بھی منائی جائے گی، وارلڈ سٹی بحال بھی ہوگا، ہیریٹیج بحال ہوگا، حویلیاں ٹریلز بحال ہوں گی۔ خوشا نظارہ رخسار یار کی ساتھ، خوشا قرار دل ہے قرار کا موسم۔ حدیث بادہ و ساقی نہیں تو کس مصرف، خرام ابر سر کوثار کا موسم۔ جب بادہ و ساقی ہی نہیں ہے تو یہ ابر و کوثار کا موسم کس کام کا؟ یعنی بسنت، فیسٹیولز، خوشیاں، جوش، اگر شہر ہی خوبصورت نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے ایسے موسم کا؟ نصیب صحبت یارہ نہیں تو کیا کیجئے، یہ رقص سایہ سر و چنار کا موسم۔ صحبت یارہ ہوگی، لوگ مل بیٹھیں گے، فیسٹیولز منائیں گے، پتنگیں اڑائیں گے، پارٹیاں ہوں گی، رشتہ دار آئیں گے۔ لاہوریوں کا تو مزاج ہے یہ صحبت یارہ، یہ تو تھڑوں پہ بیٹھ کے بھی صحبت یارہ کرتے ہیں۔ یہ رقص سایہ سر و چنار کا موسم صحبت یاروں کے بغیر کسی کام کا نہیں، اس کے لیے یہ بحالی کا کام ہو رہا ہے۔ یہی جنوں کا، یہی توق و دار کا موسم، یہی ہے جبر، یہی اختیار کا موسم۔ یہ سب موسم ہم نے خود پیدا کرنے ہیں، ان موسموں کو ہم نے خود بنانا ہے، یہ کوئی اور آگے نہیں کرے گا۔ خرابیوں کو خود درست کرنا ہے۔ کچھ عرصہ شاید چیخیں بھی نکلیں، کچھ عرصہ لوگ ناراض بھی ہوں، کچھ مصیبتیں بھی سہنی پڑیں، لیکن ایک بار جب نظم و ضبط اور خوبصورتی بحال ہو جائے گی شہروں کی، کوئی بات نہیں، اگر ہم نہیں ہوں گے یہ کام تو بہرحال ہونا تھا، کنزرویشن کا کام ہونا تھا، شہر کی خوبصورتی کا کام ہونا تھا۔ بے ہنگم اور تجاوزات سے لدا ہوا شہر کسی کام کا نہیں تھا، لیکن اب یہ سب کچھ درست ہو رہا ہے۔ ہم نہیں بھی ہوں گے، اگر ہم نہ بھی دیکھ سکے، ہماری زندگیوں میں ویسے ہو جائے گا یہ کام، لیکن ہم نہ بھی ہوئے تو بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے۔
फरोग़ गुलशनो सौते हज़ार का मौसम, गरां है दिल पे गमे रोज़गार का मौसम, है आज़माइश हुस्न निगार का मौसम। कोई जब आप इरादा कर लें कि आपने काम करना है, आपने तरक्की करनी है, आपने खुद को संवारना है, आपने खुद को आलाइशों से पाक करना है, आपने गंदगी से जान छुड़वानी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सबा की मस्त खरामी तहे कमंद नहीं, असीरे दाम नहीं है बहार का मौसम। फिर वही कहूँगा, कफस है बस में तुम्हारे तुम्हारे बस में नहीं, चमन में आतिश गुल के निखार का मौसम। फैज साहब हैं ये, फैज साहब, ये खूबसूरती, ये तसलसल, ये बहाव, ये रिदम, ये राइम स्कीम और ये इमेजरी, ये ख्याल फैज का ही हो सकता है। फैज भी वही थे जो कुछ अरसे के लिए हुकूमत में जगह मिली तो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल बना दिया उन्होंने। बहुत बड़े आदमी थे। बहरहाल जी, ये है वो जगह जहाँ कुछ अरसा पहले परिंदा मार्केट थी। परिंदा मार्केट बेहंगम अंदाज में फैली हुई थी। यहाँ हमें परिंदों का बिजनेस करने वालों से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन ये सब तजावुज़ात थी जो यहाँ से हटा दी गई हैं। यहाँ सर्कुलर पार्क बनेगा। ये सारा एनक्लेव हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का एनक्लेव होगा। ये सारा भाटी गेट का इलाका है ये सब। और ये जो दरख्त आपको नजर आ रहे हैं, ये दरख्त जड़ों समेत यहाँ से उठाए जाएंगे और इन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। ये सारा इलाका, एक सड़क होगी लेकिन ये सारा इलाका एक बहुत ही खूबसूरत एनक्लेव होगा, एक स्क्वायर होगा ये सारा इलाका। और मुझे उम्मीद है कि जब इतना कुछ होने जा रहा है तो महकमा औकाफ भी अपना क़िबला दुरुस्त करेगा। ये जो हम मज़ारों पे, मकबरों पे बड़े बड़े चंदों के टोकरे रख देते हैं, या चंदों के बहुत बड़े बड़े बॉक्स रख देते हैं कि लोग आएं और चंदा डालें, इससे बहुत ख़राबी पैदा होती है। यहाँ नशा बेचने वाले, नशा करने वाले, रांदा दरगाह बेकार लोग पड़े रहते हैं आके। कोई पटियां बांध रहा है, कोई धागे बांध रहा है, कोई ताले बांध रहा है, कोई मोहब्बत में कोई मकाम हासिल करने के जतन कर रहा है, कोई चूम रहा है दीवारों को, कोई सर फोड़ रहा है। खुदा के लिए महकमा औकाफ की जिम्मेदारी है कि उन मज़ारात को, जो कि लाहौर तो मज़ारों का शहर है, ये सब किसी ने देगें देनी है, किसी ने चढ़ावे चढ़ाने हैं। आप एक बार कोड रखिए, अपने फ़ोन से पैसे जमा करवाते रहें आपके पास, अगर आपको पैसे इकट्ठे करने का ऐसा ही शौक है। ये जो तमाशा लगता है कि यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें और फिर चिड़ियाँ, तोते और कव्वे और लोग और शॉपिंग बैग लिए खड़े, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करके देगें देने वाले। हम देगें देते हैं मज़ारों पर और लोग बेचारे शॉपिंग बैग लिए खड़े होते हैं। हम अपनी दौलत का बेमहाबा इजहार करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। ये दूसरों की इज्जत नफ्स को मजरूह करने के मुतरादिफ है। अगर आप
کسی کی مدد کرنا چاہتے ہی ہیں، اول تو معاشرہ ہی ایسا ہونا چاہیے، معاشرہ ہی اتنا انصاف پسند معاشرہ ہونا چاہیے، اتنا خوشحال معاشرہ ہونا چاہیے کہ کسی کو کسی سے چاولوں کے شاپنگ بیگ، چاولوں کے ٹوکرے نہ لینے پڑے۔ لیکن بہرحال کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت تفاوت ہے، بہت امیر لوگ ہیں، بہت غریب لوگ ہیں بیچارے، کسی کا داؤ لگ جاتا ہے تو وہ بہت اپارچونیٹیز حاصل کر لیتا ہے، کسی کا نہیں لگتا تو بیچارہ ذلتوں میں مارا جاتا ہے۔ یہ ہے تیسری دنیا کے مسائل میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کارل مارکس نے تو بہت پہلے سے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکے۔ بہرحال لیکن اگر آپ کو بہرحال کسی کی مدد کرنی ہی ہے تو اس کو جدید بنایا جائے۔ محکمہ اوقاف کی یہ ذمہ داری ہے کہ چندوں کے باکس سے پیسے نکالنے کی بجائے لوگوں کو ایک کوڈ جاری کیا جائے، اس کوڈ پہ وہ آپ کو پیسے بھیجیں اپنے فون سے۔ اول تو پیسے بھیجنا ہی کم کر دیں گے کیونکہ یہ تماشا نہیں لگے گا۔ تماشا لگانا، لوگوں کو غریب غربا بیچاروں کو اکٹھا کر کے فٹ پاتھوں پہ بٹھانا اور ان فٹ پاتھوں پہ پھر اپنے دولت کا اظہار کرنا، یہ سب تماشا نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کو کھانا وانا کھلانا ہی ہے، آپ پیسے جمع کروائیں، حکومت خود ہی کھانا وانا کھلائے گی۔ اور اگر حکومت نہیں کھلانا چاہتی تو آپ کوئی اور طریقہ ایسا ڈھونڈیے جہاں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور انہیں کھانا وانا کھلایا جائے، یا ان کی مدد کی جائے، کھانا وہ خود ہی کھا لیں گے۔ یہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ ہاں آپ آئیے، مزارات پہ دعا مانگیے، منتیں مانگیے، جو مرضی کیجیے، لیکن سڑکیں بلاک کرنا اور چرس اور بھنگ پینا اور یہاں مالشیں کروانا یہ غلط ہے۔ سر وہ سامنے والی بھی تصویر ہے بلڈنگ کوڈ جا رہی، یہ ہے وہ، یہ امیج ہے سارا۔ اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں نا، یہ سارا انکلیو بن جائے گا، یہ سڑک ختم ہو جائے گی، اور سر بڑا ساریاں گلاں ٹھیک ہے۔ سٹیٹ آف دا آرٹ سر، اگر اس سوسائٹی میں سٹیٹ آف دا آرٹ چیزاں بنن گیاں تو پھر جڑے باہروں گورے آنے نے وہ کی دیکھن آن گے؟ یار وہ ظاہر ہے، اس خوبصورتی کو دیکھیں جو ایکچولی تھی کسی زمانے میں۔ یہاں سرکولر پارک ہوتا تھا، خوبصورتی تھی، اس کو بحال کیا جا رہا ہے، بس یہ۔ لیجیے صاحب، یہ رشید الحسن صاحب کی پھر کی گھوم گئی ہے، ابھی الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ مجھے معاف کیجیے گا کیونکہ ان کی باتیں سننا بھی ضروری ہے۔ ایک لاہوریا فٹ پاتھ دے اوتے بیٹھا ہے، مچھاں نو تو دیتا ہے، تھلے لتاں گھٹا رہا ہے، اوندا کی بنے گا؟ وہ کہیں اور جا کے بیٹھ جائے گا یار، لتا گھٹاؤن واسطے اتنے ہی آنا ہے انہیں، کچھ اور کہیں اور چلا جائے گا وہ۔ سر لوہریے دے لتا گھٹاؤن واسطے اتنی ساری خوبصورتی ہے، اتنا بڑا برباد تو نہیں اثاثہ کر سکتے نا۔ فرما رہے ہیں کہ مالشیں کروانے والے پہلوان نہیں ہوں گے تو لوگ دیکھنے کیا آئیں گے؟ سر سامنے داتا صاحب دا مزار ہے، ایک پنگی بیٹھا دوری ڈنڈا لے کے پنگ رگڑی جا رہا ہے، وہ کدھر تے ان دا ماحول کدھر جائے گا؟ یار وہ آپ نے کیا کرنا ہے، ڈورا ڈنڈی اور پنگی، وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ بڑے پنگی نے ادھر ادھر چلے جان گے جڑے۔ وہ ساڈا کلچر ہے، وہ ساڈی خوبصورتی ہے، لوگ دیکھن آندے نے۔ یار لوگ اس کو دیکھنے نہیں آتے، وہ تو آپ نے زبردستی یہاں بٹھا دیے، لوگ آ کے آپ نے برباد جو کیا ہوا تھا، اس لیے وہ آ کے بیٹھے تھے ڈورا ڈنڈی لے کے پنگ رگڑ رہے، ان کو تھوڑی کو دیکھنے آتا تھا۔ سر تسی اپنی مسجد جا رہے ہو، سڑک تے ٹرے جا رہے ہو، واک کر رہے ہو، اچانک ایک عورت آندی اور پینٹ کھینچ کے کہندی ہے مینوں کچھ دیو، وہ ماحول کدھر جائے گا؟ وہ ماحول ختم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے یہاں وہ ماحول نہیں ہوگا، وہ ماحول بڑا عرصہ پنپتا رہا ہے انفارچونیٹلی، اسی لیے اس پورے علاقے کا بیڑا غرق ہوا تھا۔ لیجئے یہ نئی بات سن لیجئے کہ کوئی بیکارن جب تک آپ کے پینٹ کے پائچے کھینچ کے پیسے نہیں مانگے گی تو کیا مزہ رہے گا؟ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ فرما رہے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے۔ ہرگز یہ ہمارا کلچر نہیں تھا، ہرگز یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، اور اگر ہمارا کلچر تھا تو یہ بہت برا کلچر تھا، انسانیت سوز کلچر تھا۔ اس کلچر کو نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو پینٹ کے پائچے کھینچ کر پیسے مانگنے جیسی ذلت میں نہیں گرنا چاہیے۔ معاشرہ ہی ایسا خوشحال ہونا چاہیے کہ اب نہ گرے، لیکن رشید صاحب اس کو ہمارا کلچر بتا رہے ہیں۔
ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਦਸੂਰਤੀ ਵੀ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਦਸੂਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਫਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਬਦਸੂਰਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ और रात बदसूरत? ਸਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है, दिन की भी रात की। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਸਰ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੌਰੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਰਗੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। यार वो मजा ले रहा है ना, लेकिन वो इस पूरी खूबसूरती को, हुस्न को, इस हेरिटेज को खराब और बर्बाद कर रहा था। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ऐसा ਇੱਕ तो नहीं होएगा। ਲਾਹੌਰੀਆ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। इसलिए कि फुटपाथ के ऊपर यार आप मालिश करवाने के लिए कहीं चले जाएं, किसी जगह चले जाएं मालिशे के पास, फुटपाथ उत्ते मालिश करानी है बह के। और अच्छा वो मालिश कराने वास्ते हुण एडी ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है, ਉਹਨੂੰ तो खत्म नहीं ना किया जा सकता। सर मैनू इस तरह एतराज खुले नहीं। हुए मैन होल जो है, आप कहेंगे ये भी खूबसूरती है, ये तो कोई सर खूबसूरती नहीं है। कल्चर है, कल्चर ही खूबसूरत होता है सर। सर गुरबत का कल्चर है, जहालत का कल्चर है, ड्रग्स का कल्चर है, ये कोई ना लाहौर का कल्चर कभी था। आप खातिर जमा रखिए, ऐसा नहीं होगा। एक बार जब हुस्न और खूबसूरती लोगों की जिंदगियों में घर कर जाती है तो फिर उन्हें बदसूरती अच्छी नहीं लगती। गुर्बत बदसूरती है, जहालत बदसूरती है, एहसास महरूमी एक बदसूरती है। हमें इस अगलीनेस से, इन तमाम बदसूरतियों से जान छुड़ानी है। सर ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਰ। नहीं वो कल्चर नहीं है, वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ। हम भी वो करते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन हम गलत करते हैं। साफ़ सुथरा खाना होना चाहिए, साफ़ सुथरे तरीके से खाना चाहिए। दुनिया को लोग जो आएंगे वो यही कुछ करेंगे, वो यही एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। सर अगर तफरीक ना होए तो जमा की कोई वैल्यू होएगी? यार वैल्यू नहीं होएगी, लेकिन खूबसूरती को कायम रखने के लिए जो बदसूरत इमेजेस आप पेश कर रहे हैं ना, उनका कोई सर जमा दी भी खूबसूरती सिर्फ तफरीक की वजह तो है। मैंने प्लीज जवाब दियो इस गल दा। यार आप जो आइडिया पेश कर रहे हैं ना, वो आइडिया गलत है, और वो मतलब I'm very sorry to say बड़ा बोगस है वो। सर तुसी मैनू गलत कह रहे हो, तुसी मिर्जा गालिब साहब ने भी गलत कर रहे हो। मिर्जा गालिब कितों आ गया पार्टी च? मिर्जा गालिब साहब कहते हैं ना, लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती। और यार वो बहुत बड़ी बात करते हैं, वो ये फजूल बात नहीं कर रहे कि पहलवान होना चाहिए, मुझा हालात ये थे, वो ठीक है, वो फिलोसफिकल लेवल की बात है। सर वो करैक्टर होते हैं, वो मंजर होता है सर, वो कल्चर होता है। वो कल्चर गुर्बत ने, जहालत ने, गैर जिम्मेदारी ने, एहसास जिम्मेदारी के फुकदान ने पैदा किया था। वो कोई कल्चर नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छी सेहत देंगे, अच्छा माहौल देंगे, अच्छा रहना सहना देंगे, तो वो क्यों उस कल्चर को अपनाएंगे? चमन जंगार है आईना बादे बहारी का। वो मैं समझ गया चमन जंगार है, वो मिर्जा गालिब को मैं जानना अच्छी तरह, समझना वो और सतह की बात कर रहे हैं, वो ऐ नहीं कर रहे तुम कह रहे हो। सर मैं ते बस करैक्टर कल्चर की गल कर रहा। अच्छा, ये रशीद साहब ने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। ये बड़ी लंबी बात हो जाएगी, व्यूअर्स बोर होंगे। अब ये फरमा रहे हैं कि अरे कहाँ से मिर्जा गालिब को ले आए उठा के। अब जनाब फरमा रहे हैं कि लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती, चमन जंगार है आईनाए बादे बहारी का। कहाँ से उठा लाए ये मिसरा। मैं रशीद साहब का जो आर्गुमेंट है इसको व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ, मुझे आगे भी जाना है, हमें आगे चलते हैं। इनकी ये खुराफात तो ख़त्म नहीं होंगी।
लीजिए साहब, ये कुछ दुकानें हैं जो यहाँ उम्मीद है नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ सर्कुलर पार्क बन जाएगा। ये तन्नूर बनाने की कुछ स्टोर हैं, कुछ तन्नूर बनाने की दुकानें हैं, और तन्नूर पे रोटियां लगाने वाला वो जो एक छाबा सा होता है वो यहाँ बनता है। ये लोग कहीं और शिफ्ट होंगे, इनके मुनासिब इंतज़ाम किया जा रहा है इनके शिफ्टिंग का भी। सामने भाटी गेट पे भी बहुत काम हुआ है, भाटी दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त किया गया, वरना ये एक पुलिस चौकी बना हुआ था और मुसलसल ख़राब हो रहा था, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो गया है। अब भी यहाँ तारों का जाल है जो कि ज़ेर ज़मीन चला जाएगा। ये तमाम बिजली की तारें ये जो नज़र आ रही हैं ये ज़ेर ज़मीन चली जाएंगी। और इधर गली में चलते हैं, बच्चों को छुट्टी है इसलिए बच्चे बड़ी रौनक है यहाँ इस वक्त, दौड़ भाग रहे हैं। जब छुट्टी के वक्त लालच होता है कि चने कुल्फी और कुछ ना कुछ ले लिया जाए घर जाने से पहले, इसीलिए बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं। यहाँ भी इस ट्रेल को भी कुछ कंजर्व किया गया है। ये हमारे सामने है, जनाब हफीज जालंधरी साहब यहाँ काम किया करते थे। एक बहुत ही उम्दा रिसाला था मखजन, मखजन के लिए वो काम करने यहाँ आया करते थे। हफीज जालंधरी साहब वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान का तर्राना लिखा है, कौमी तर्राना। अहमद अली छागला साहब ने उसकी धुन बनाई थी, बड़ा खूबसूरत है पाकिस्तान का तराना। एक तो ये कि मैं पाकिस्तानी हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का तराना खूबसूरत है, लेकिन अगर आप उसे मौसीकियत के मयार पर जांचें या किसी कौम के तशख़्ख़ुस के इजहार के तौर पे देखें तो पाकिस्तान का तराना बहुत ही खूबसूरत है। ये साहब कहीं हमारे वीडियोस देखते हैं, खुशी हुई है इनसे मिलकर। सर हफीज जलंधरी साहब का घर है माशाल्लाह, ऐसे काम करते सर। ये मखजन का दफ्तर था। मखजन, मखजन एक रिसाला होता था। नामा ना रसाला सी ना रिसाला थी वो मखजन, वहाँ ये उसका दफ्तर था, यहाँ वो काम करते थे हफीज जलंधरी साहब। सर हफीज जलंधरी साहब ने पाकिस्तान का तराना लिखा सी, लेकिन इन्होंने तो पहले तराना किसी होर ने भी लिखा सी ना। हाँ वो लिखा था, पहले भी लिखा था किसी ने, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था, उन्होंने फिर छोड़ दिया था। सर रिजेक्ट में हो गया सी, वो तो नशर भी होया सी सर रेडियो पाकिस्तान पे। यार जगन्नाथ आजाद ने लिखा था, वो कहा जाता है एक आध दफा नशर भी हुआ था। ऐसर ज़मीन पाक कोई इस तरह का नाम था, और वो लेकिन वो फिर उन्होंने वो जरा जल्दी में लिखा गया था मेरा ख्याल है। बाद में जब जलंधरी साहब ने फिर काफी मेहनत से लिखा ये वाला। सर मैनू इन्हां दे टैलेंट ते कोई शक नहीं सर, कोई होर वजह नहीं सी यार, तो होर वजह की हो सकती है। कौमी तराना जड़ा है हमारा, कौमी तराना बहुत अच्छा कौमी तराना शुमार होता है, बड़ी बड़ी मेहनत से लिखा गया है वो। सर कई दफा रिजेक्ट साहब हिंदुस्तान ते हिंदुओं नाल रिलेट नहीं करना चाहते सन, ए वजह नहीं यार। हाँ ये वजह एक्चुअली देखें, ये लोग ये बात कहते हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि वो जो तराना है आपका, अब जो तराना है वो ज्यादा अच्छा खूबसूरत और आपके जज्बात और एहसास की अक्कासी ज्यादा बेहतर करता है। ये जगन्नाथ आजाद वाला ज्यादा बेहतर करता है। जगन्नाथ आजाद वाले में राइम और रिदम और जो हमारी एक तशख़्ख़ुस है ना, कौमी तशख़्ख़ुस, उसकी बहुत ज़्यादा बड़ा पैराया, इजहार का पैराया बहुत खूबसूरत नहीं है। सर कुछ डिसीजन तो बाद ही वो नचर होया सी ना यार, वो तो है ही नहीं सी, तो कोई और तराना है ही नहीं सी, करना सी ऐस बास और नचर करता, मतलब अब है ही नहीं ना। अभी तो नया नया मुल्क बने, ऐलान हुआ है, ज़रा अगर कोई कौमी रियासत बनी है तो उसका कोई तराना भी होगा, झंडा भी होगा, उसके कुछ और भी लवाजमात होंगे। तो तराना इन्होंने लिख दिया जगन्नाथ साहब ने, वो अच्छा तराना ठीक है, जैसे आम एक पोएम होती है ऐसे ही है। सर तराना लिखा उनके मैं समझना ये चाह रहा
ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਸਪੀਰੇसी ਥਿयरी एक्चुअली करना चाह रहे हो, मेरा ख्याल है, और गल कोई नहीं, ये चलती रही है बहुत ज्यादा। ਸਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਡਿਸੀਜन ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। भाई डिसीजन था कि वो तराना नशर होगा, नशर हुआ, लेकिन उसके बाद उस तराने की जगह ये तराना आ गया जो अब लिखा गया। ਇਹ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਤਰਾਨਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਤਰਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। तो यार वो एक दफा चला और फिर उन्होंने बंद करवा दिया, क्योंकि वो मैंने अर्ज किया ना, उसके अंदर कुछ कमी थी, जबान और पैराए में वो जान नहीं थी, जो कि फिर ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? इसलिए कि वो आपका वो ना बन जाए ना, सिग्नेचर ना बन जाए, इसलिए बंद करवा दिया गया कि वो उस मयार का तराना नहीं था कि वो आपका कौमी रियासत का एक सिग्नेचर बन जाए। ਉਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਰ? ये एक चीज चलती है, सारी दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है उसको। आप किसी जगह खेलने जाते हैं, किसी जगह आपका वजीर आजम जा रहा, गवर्नर जनरल जा रहा होता, वहां वो तराना बजता, आहिस्ता आहिस्ता वो तराना आपका सिग्नेचर बन जाना था ना, अगर चलाते रहते। ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ? मेरा ख्याल है तुम खामोशी इख्तियार कर लो। क्यों जी? बेहतर है ही ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। मेरी क्या गल सही है, गल सही कर रहे हैं ਅਸੀਂ। खामोश रहो या कोई ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर है। सर मैं देखो हफीज़ जालंधरी साहब यहाँ मखज़न के दफ्तर आया करते थे, लेकिन रशीद साहब ने एक नई बहस छेड़ दी है, जो कि नई तो नहीं, बड़ी पुरानी बहस है, कि पाकिस्तान का पहला तराना जनाब जगन्नाथ आज़ाद साहब ने लिखा था, तो हमने उस तराने को क्यों छोड़ा। अच्छा रशीद साहब, खैर इनकी जो बातें हैं वो दुरुस्त हैं, वो अपनी जगह जो सवाल उठाते हैं वो सवाल दुरुस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जवाब अधूरे हैं जो इनके पास मौजूद हैं। जगन्नाथ आज़ाद साहब ने जो तराना लिखा था वो चला ज़रूर, लेकिन रेडियो पाकिस्तान पे इसलिए नहीं चलाया कि वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, बहुत से लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। मैं वाकई ये समझता हूँ कि वो तराना बहुत अच्छा और बहुत उम्दा तराना था नहीं। पाकिस्तान का जो मौजूदा तराना है वो बहुत मयारी है, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया पहले। इसलिए महज इसलिए कि वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे इसलिए तराना छोड़ दिया, ये बात दिल को लगती नहीं है। बंदा भाटी आए और शक्कर पारे ना खाए, ये हो नहीं सकता। हालांकि शक्कर पारे थोड़े मीठे हैं, ज़्यादा मीठे हैं। मैं इन्हें यही गुजारिश करता हूँ कि मिठाई बनाने वालों को कि मीठे को आहिस्ता आहिस्ता कम करें। हल्का सा मीठा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहरहाल ये शक्कर पारे अच्छे हैं, कभी आप आएँ तो ज़रूर खाइए। यहाँ से एक गाजर का हलवा बना रहे हैं साहब, इधर दूसरी तरफ हुक्के बन रहे हैं। हुक्के वालों से जब पूछें कि हुण हुक्का कौन पींदा है, तो कहते हैं जी हुण तो पीने वाले मुक गए, हुण तो हुक्का पींदा कोई नहीं, कारोबार डूब गया। लेकिन जिस तरह इनके हाथ चल रहे हैं उससे तो लगता है कि सारा ज़माना हुक्का ही पीता है। हम जा रहे हैं भाटी गेट से शालमी की तरफ, और रास्ते में आपको दिखाएंगे जनाब इनायत शाह साहब का कूचा, उनका घर, जो पीर थे बाबा बुल्ले शाह के। हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोतबर है।